बड़ोदरा के आजवा रोड की यह घटना है जहां पर चोरों की ओर से बेटी की शादी के लिए लाए हुए गहने और नगद रकम की चोरी कर ली गई है। लगातार बड़ोदरा से चोरी की कई वारदातें सामने आती रहती है। चोर लगातार सक्रिय हो जाते हैं और चोरी की वारदातों को अंजाम देते हुए नजर आते हैं, लेकिन इस मामले में पुलिस अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई है, ऐसा साफ पता चल रहा है। दरअसल पुलिस पेट्रोलिंग पर सवाल उठाते हुए चोर आए दिन चोरी की वारदातों को अंजाम देते हैं, तब फिर एक बार वडोदरा के आजवा रोड पर चोरों की ओर से चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। दरअसल आजवा रोड के एक मकान में चोरों की ओर से 13 तोले गहने और 8 लाख रुपए नकद की चोरी कर ली गई है। सुबह 5 बजे चोरी की वारदात को चोरों की ओर से अंजाम दिया गया था। 3 शख्स बाइक पर चोरी करने के लिए आए थे और गिनती के वक्त में ही चोरी कर फरार हो गए थे। ये तीनों शख्स सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए थे। तब इस मामले के मद्देनजर पुलिस शिकायत दर्ज करवा दी गई है और पुलिस ने भी सीसीटीवी के बिना पर आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। અમારે 8 લાખ રોકડા હતા અને બીજું ઘરેણું હતું। છોકરીના લગ્ન સમજવા માટે અમે જતા હતા ભાવનગર, તો અમે સવારે નીકળ્યા ને પછી પાછળથી ચોરી થઈ ગઈ 10 તારીખે। રોકડા 8 લાખ હતી। બીજા ઘરના દાતા એના બધા બિલ રજૂ કરેલા છે તઈ। હા, ફરિયાદ કરી છે ને બિલ રજૂ કરે, એફઆઈઆર કપૂરે સવાલ જ ના એટલું ધ્યાન ના રાખે તો શું થાય। આને પહેલાં એક વખત થયેલી ત્યારે અમે એને જાણ કરેલી, ત્યારે જો પગલાં ભર્યા તો ના થાત। ત્યારે કેમેરાનું બધું અમે એને આપેલું, રેકોર્ડિંગ ને બધું, તો કે અમે તપાસ કરશું, કાંઈ કર્યું નહીં। એને બંધ કરી દીધા ચોર લોકોએ આવીને, પહેલાં કેમેરા નીચે કરી દીધા, પછી આ બધું કેમેરાનું સિસ્ટમ બંધ કરી દીધી, પછી એના કાર્યવાહી કરેલી। એ જાકેટ જેવું પહેરેલું હતું એને ને મોટરસાઇકલ હતી, 3 જણા હતા। અમારા કેમેરા બંધ કરી દીધા, પણ સોસાયટીના કેમેરા ચાલુ હતા ને એમાં એ લોકો આવી ગયા। 25 લાખ જેવું થાય સોના ચાંદીને રોકડ થઈને। કાલે એ લોકો આવેલા, બધું લઈ ગયા, ડોગ સ્કોડ ને फिंगरप्रिंट वाला बदे आ गया। ये हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।